गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यात् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम भूर्भुवः श्री नर्मदेश्वराय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि।